Ujambo ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka TV popote pale ambapo unaziko kututizama, ni muda kwa jana kipindi cha siasa leo ambacho kinaletwa nami ni Roger Sekora. Pale nyuma kamera unakuwa na bwana mkuu Victoire Ledic, na kwa leo niko na mwaliko wangu rasmi ambaye ni bwana Ibunga Mark Edouard ambaye tazungumza naye mafupi tu kwa sababu ni mwanamemba kada wa chama cha kisiasa cha upinzani cha Assemblée pour la République. Tazungumza mengi sana kuhusu yale ambayo Rais wa Felix Tshisekedi ameleta kama vile uvumi ya kusema kwamba katiba ya nchi inatakiwa kubadilishwa. Kwa nini kisa ibadilishwe? Tafahamu mengi kupitia kipindi cha leo na mwaliko wetu. Kipindi hiki wewe wakati unakuwa unakipata kwenye channel yetu Mwana Weka TV, na kuomba kwanza usikose kusubscribe kwenye channel yetu Mwana Weka TV ikiwa ni kwenye platform ine YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Unaandika Mwana Weka TV unatupata vyema sana. Haya, karibu na twende pamoja. Ujambo bwana mkuu Marco Edouard. Jambo tena journalist. Ndio, yapata siku nyingi sana tulikuwa tuko pamoja nawe katika kipindi hiki. Ndio, nashukuru sana kwa aliko. Karibu tena kwa kuitika wito wetu. Tunajua kwamba uko kada wa chama cha kisiasa. Je, wakati walikunomeka makada unajisikiaje kama vile mwanamemba wa chama hicho cha Moise Katumbi? Ni katika furaha na c'est pas le travail. Jo en tant que cadre wa parti ya ensemble. Nilikuwa cadre na sikuwa na fonction. Ndio. Et avant ma élection, nilifera adhérer plus de 4000 personnes. Palienda mon parti politique ensemble. Na niliinstallé plus de 24 cellules. Mon ville et territoire. Bote baliji adhérer ku parti politique ensemble pour la République. Ni kupitia kazi yenye nilifanya au cadre ya parti. Bali ni faire confiance. Pour le moment niko chef de section commune ya Mulongwe. Na niko na lengo ni moja tu. Lengo yenye tuko nayo pour le moment comme chef de section ni kuinstaller ma cellule mu commune ya Mulongwe, plus de 20 cellules, na chaque cellule au moins ikuwe na 200 personnes. Ndio. Na njoo inaweza kuwa mzuri zaidi. Habari ambapo iko kwa sasa ni kuhusu Rais Felix Tshisekedi ambaye yuko madarakani. Swala nzima ambalo alisema Kisangani kwamba atabadili katiba ya nchi. Lubumbashi akayazungumza, na hapo alipokuwa Kalemia ameyazungumza vile vile. Kwa pande wenu chama cha kisiasa cha Assemblée pour la République, je, mnafurahi kwamba hiyo yafanyike ili katiba badilishwe, ama kwa pande wenu mnapinga swala hili? Ye president Felix tulifuata gisi pour le moment. Ndio. Deuxième mandat tunaona ki anaanza fanya mavoyage muinchi kwa kufanya kampanye juu ya kuchanger constitution. Premier mandat ilikuwa ni mandat ya Kenya, alikuwa anatembea à l'étranger, pays étranger. Ndio. Tulisikia teleke Gisuna sema, Kisangani alisema, Lumbashi alisema, Kalemie alisema. Sasa kipengele nyeko na vize ni article 217 ya constitution. Na ile article 217 ya constitution eko na interprete mbaya. Juu ile article eko nasema ke inchi inaenda kuba étranger kwa Banyarwanda, me inazokuwa mzuri en tant que homme politique. Tuko pale jua kwa nani kufundisha batu bajue constitution nasema nini. Juu pour le moment ni ma constitution njenye Felix kona visé na sie comme en tant que cadre ya parti. Tunapasha kunani ku interpréter les articles 217 nasema nini. Unaweza soma article 217 na tunayo hapa kabisa. Ndio. Wewe tukaisome ili watu wafahamu mengi sana. Katiba ya nchi kwenye 217 inazungumza kwamba 217 la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. OK. Tunaweza ishia pale, merci. Unaona hii article 217 haiko tu mu République démocratique du Congo, iko partout, même banasema promouvoir l'unité africaine. L'africaine. Unaona wakati yenye Afrique walikuwa napenda wafanye États-Unis d'Afrique. Sasa ile États-Unis d'Afrique walikuwa na proposer soit Afrique ikuwe na monnaie moya. Na ndio maana hiyo kipengele kia katiba kiko mu mapeiza mingi za mu Afrika. Kiko Afrique du Sud, Kenya, Tunisie, Maroc, ile kipengele iko. Sasa balikitia par rapport ya nini kwa juu un état
iko inapasha kuwa na tumika pamoja na maeta zingine. Tuseme sa par exemple République démocratique du Congo iko na manani makonsila, iko na maambasade, tuseme France, tuseme Grande-Bretagne, tuseme États-Unis, tuko na makonsila zile manani maambasade. Ile eneo yenye Congo na okipe mwa ile inchi na tia ambasade, administration ya ile inchi haiwezi kamata ile portion ya terre yenye kuko ambasade ya Congo kama iko mu France. Yani benye bata utiliser ile budongo swati ya France, mais Congo iko pale na ambassade yayo. Yani benye bata profiter ni etat congolais jo. En tant qu'ambassade, administration yote ya pays itatumikishwa mwa ile nani. Maana ile etat ile inchi yenye iko na ile ambassade mwinchi yake, ile budongo inakuwa sous forme iko abandon partiel. Jule etat haiwezi contrôler ile eneo. Wenda swala la kujiuliza, kwa nini wakati kunakuwa hili habari ya kusema kwamba tabadili katiba ya nchi, Rais Felix Tshisekedi anazunguka nchi yote nzima, lakini wakati wa muhula wake wa kwanza kuzunguka, je, ni kwa sababu anaangalia kuna kitu anatazamia cha maana katika katiba ikibatilishwa ama aje? Ndio nitarepondre ku question. Ni question mzuri, mais twende kwanza kwa article 217, joko na jiborne mu article 217 kwa kusema ile manani maambasade zile zinakuwa mainchi zingine, zile mainchi zilikuwa kina profiter, haikuwa kina profiter kwa ile eneo yenye ile ambasade na okipe. Meme si akisema ke ile katiba ile nani kipengele nasema ke budongo ya nchi tuna cede kwa étranger, mais c'est faux. Juu nasie tuko na ambasade Afrique du Sud, ile nyote tunatia ambasade yetu ni sisi tunaiexploiter. Pays yenye tunaenda tiele ambasade iexploiter iganye kitu kwa ile eneo. Iko ni maakor unasikia kwa maakor internationaux. Kwa juu tukienda mu article 9, usome article 9 inasema nini juu ya inchi. Soma article 9 na njo tutarudia tena mu article 214. Soma kwanza article 9. Wenda hivi nazidi kutafuta, ungejibu kwanza swali letu ambalo tumekuuliza. Ça va. OK. Nitaenda ku question. Ye president pour le moment atafuti ansema ke katiba ni ya mobile. D'ailleurs, merci le journaliste. Hii katiba yenye tuko nayo ya République démocratique du Congo iko parmi meilleure constitution ya Muafrika. Iko constitution ya pili ya mzuri Muafrika na iko constitution ya mzuri mu monde. Uko nasikia soma article 9 pour que tutoe ile upambazoni watu watoe ile mawazo ya mubaya nasema ke ni Rwanda. Article 9 unasema hivi, l'État exerce une souveraineté permanente notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur les plateaux continentaux. OK, unasikia pale. C'est-à-dire que bitu biote mamitoni manini biote ni ya État congolais. Nulle part abasemi que nani ile katiba haisemi que ile portion de terre yenye soit par exemple si tuko na ambassade ziko mwinchi yetu. France wakati iko na ambassade mu Congo, ile eneo batatia meme drapeau ya France. Njo ile abandon partiel. Na turudie nyuma article 214 inasema juu ya maakoro internationaux. Twende kwa maakoro international. Na kama tunafanya ile maakoro internationaux, par exemple tuko na CPGL, marché commune ya CPGL banajenga mu République démocratique du Congo. Sasa État congolais inapana eneo banatia marché, mais abawezi tia mataxe zao, abawezi utiliser mataxe zao. Unaona njole abandon partiel. Mais usome 214 utasikia ile kipengele ya katiba nasema nini. Ndio leta katiba nasema hivi, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ni cession, ni échange, ni adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par
voie des référendums. Ah, tu vois ça, mais c'est les journalistes. Ndi. Bitu biko clair. Yani ni ma traité ya ma accord. Même hata ma côté ya justice tuko na CPI. Uliona combien de fois tuko na justice mais ba congolais balitilwa ku CPI balikuwa condamné munani ile ma traité ni tuko nafanya. Leo tuko na EAC. Combien uko naona ba militaire Burundi banakuya banafanya ma intervention kupitia ma accord. Et d'ailleurs crainte yetu konayo. Et d'ailleurs crainte EAC charte ya EAC article 4 ya EAC inasema le pays membre ya EAC iko na droit ya kuconquérir eneo ya nchi membre na kuiexploiter. Na njo piège yenye président honoraire Joseph Kabila akupenda kuingia mu EAC. C'est-à-dire ile charte ya EAC aliona kile article 4 ma pays comme ma Rwanda, ma Burundi, ma Uganda, ma Tanzania, ma Kenya ilikuwa napenda Congo ingie mwile EAC pour que iexploite juste Rwanda tutaexploiter nini. C'est-à-dire que kama tunaenda ku referendum d'ailleurs inasoko mubaya sana en même temps président Félix alishenda ku EAC na en même temps si tuko mu 3e république tukienda mu 4e république, c'est-à-dire que bale ile eneo yenye ko occupé par M23 bo soit kunaweza kwa des probabilités soit baende ku EAC, yani le territoire ya Congo ba yannexe déjà ku EAC inakuwa eta ya Rwanda na sie tunaenda mu 4e république, atabadilisha monnaie, atabadilisha armoirie, atabadilisha meme hymne national, atabadilisha kila kitu. Et d'ailleurs ça tunaenda mu 4e république, même superficie ya inchi ta changer directement. Jubo batakuwa concerné na ma référendum na unajua que Félix est maître kwa kuiba ma voix manani, malgré twende tuseme non dans 48 heures batachange, batasema winjo lipita. Na même temps Bwana Marco Edouard, swala hili tatizo la kusema kwamba kuna viongozi wa serikali ambao wanaiba pesa ya serikali na condition ya population ya Congo wanaishi kwa magumu sana. Ukiangalia kwa sababu kufuatana utafiti wenzetu wamefanya, ukiangalia mkongomani kwa leo hakuna mkongomani anakula $3 par jour. Zaidi ikiwa mmejikaza ni $2 par jour kwa maisha wa Kongomani. Unaangalia kila mtu yote Mkongo anakuambia kila wakati kila nafasi magumu. Hii haiwezi tu makweli tunaregeza moto tuseme kwamba badilishe katiba ya kubadilika biwe ili tuangalie kwamba je mabadiliko itakuwa katika hali ya kuisha wananchi wa Kongo. Nashukuru sana, vraiment félicitations. Ndiyo. Soma article 58 ya constitution. Ndiyo. 58. Inasema tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Ndiyo. Sasa constitution gani unapenda? Ndiyo. Un député kunapokea au-delà de $33,000. Ndiyo. Na unajua tukienda kuma referendum. Ndiyo. Itakamata plus de $1,700,000. Ndiyo. Engi bali créer, engi bali jenga maizine pour que lutter contre le chômage. Ndiyo. Kama leo ma richesse ya nchi d'ailleurs ni ma institution ya Congo njo ina nakamata 80% ya budget ya serikali. Ndiyo. Unasema unajirejour en tant que unaweza kuwa journaliste mais uko Congolais. Ndiyo. Réellement ile kipengele unaweza kifasiria kwa gisi unasikia gisi ile article 58 inasema. Inazungumza kwamba kila mkongomani yote ana haki ya kula kwa utajiri wa nchi. Sasa na serikali inawajibika kuigabula kwa kila mkongomani yote ili kuleta maendeleo. Ni uzuni wenye balimuunga mkono Felix. Ndiyo. Discours uzuni kivipi wakati ni rais ambaye anaongoza nchi? Exactement. Ndiyo. Discours yenye alisema Kalemi. Ndiyo. Ni discours yenye nilikuwa dessus en tant que Congolais. Ndiyo.
en tant que cadre wa parti ensemble. Ndiyo. Un président de la République anakuaga na projet de société. Ndiyo. Ce n'est pas possible un président de la République useme ki basi tumanie makazi ku serikali jeunesse. Mais le peuple d'abord. Quel peuple nyalo konasema? Ndiyo. Wananchi kwanza. Wananchi kwanza. Anasema Lumbashi. Sio wananchi kwanza kwa kuteseka, wananchi kwanza kwa kupata utajiri, wananchi kwanza ili wapate kubadili katiba nchi. Sasa gouverner c'est prévoir. Si tulikuwa na vision nyingine mu parti ensemble, projet ya kwanza ni kulite contre chômage. Ndiyo. Tulisikia President Felix alisema Kisangani hakuna mtu mwenye atamukontredire. Ndiyo. Kubinye anasema. Soma article 9 ya constitution nasema. Ndiyo. Katiba nchi kwenye kipengele cha 9 kinasema l'État exerce une souveraineté permanente notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts. Excusez. Sema article 7. Ndiyo. Article 7. Article 7 inasema kwamba nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit des partis uniques sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison pour punir par la loi. Exactement. Ndiyo. Parti unique. Nani, c'est comme si kama unasema kwa tant que président, ujue kiko kwa opposition. Ndiyo. Ulisoma article 7. Ndiyo. Ukienda kwa article 8 ya constitution. Ndiyo. Shuka pale chini utasikia. Kuhusu article 74 nasema le président de la République élit entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, 3 points. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiés. Ndio article 74 ya katiba nchi inavyosema hivyo. Les serviteurs du peuple. Ndio. Nadhani kwamba rais ni mfanyakazi mtumishi wa raia. Soma article 5 ya constitution. Inasema. Article 5 utajua ya constitution. Ya 5 ya constitution inasema kwamba la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. On a la question, un président de la République ni serviteur, ni mutumishi wa peuple. Na pouvoir iko ku peuple. Ndio. Unasikia kama vile demokrasia vile vile. Kama gisi demokrasia inasema. Ndio. Chose grave anapenda ke ile peuple aiexclure. Ndio. Wakati yenyewe sisi tulikuwa na voter en tant que le peuple souverain. Ndiyo. Article 5 ya constitution inatupatia ile souveraineté yetu. Si ndio tunavoter un président de la République. Mais ye Felix anapenda aende au-delà ya mandat yenye d'ailleurs fin mandat. Ndiyo. Anapenda aende mu mandat de 7 ans au-delà na sikue eli na peuple. Akue eli na quelques députés benya takuwa na bapatia magari na bakorompre na magari na manini. Akue na pita mara kwa mara. Mais souveraineté ya peuple ni peuple ndio inakuwa na choisir président de la République. Na comme président aliprêter serment en base ya constitution yenye unasoma pale article 74. Twende sasa article 69 ya constitution. Soma article 69. Article 69 ya constitution nasema kwamba
Le président de la République est le chef de l'État, il présente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Sawa. Shuka chini 69. Ndio. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Inaonyesha kwamba ni rais ambaye anaweza vile vile kusaini mikataba na vingine vitu ambavyo vinahitajika kufanyika kama hivi kama vile rais. En tant que serviteur, en tant que mtumishi. Ndiyo. Na ce n'est pas possible uko mtumishi bosi wako ni nani? Ndiyo. Ni peuple. Ndiyo. Sasa pourquoi? Ndio maana alizungumza akademi kwamba hawezi kufanya hiyo kama raia haiamua. Lakini ni maamuzi yake, alisema vile tena Malumbashi akasema kwamba hakuna mtu mwenye atamfanya arudie nyuma. Anaendelea mbele ili aulize raia kwanza, yani atakuwa ameshaendelea. Sasa tukisoma article 64. Article 64 nasema tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative et renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Il est puni conformément à la loi. Unasikia kwamba hapa kisi katiba yenyewe nimezungumza kwamba yani yeye anapenda akamate pouvoir. Wanasema kwamba individu qui prend le pouvoir akamata kwa force kwa sababu alipita kama vile rais. Uchaguzi umefanyika. Oui, sasa uchaguzi ulifanyika, hatuko wakati wa uchaguzi tena. Ni wakati alikuwa na maprojet zake. Unataka kubadilisha katiba kwamba anakamata kwa kinguvu wakati alishakuwa nayo yuko nayo, ni kama vile rais. No, ni rais. Ni rais. Mais anapenda badilishe katiba ambazo de quoi? Ndio. Ambazo ende udila ya vipengele ambavyo alisema kwamba kuna vipengele ambavyo vya sovereignty ambavyo umetoka kuzungumza hapa kwamba vinaonyesha kwamba yule ambaye anaweza kubaliana na hii katiba ni kama vile haiko mkongomani halisi mzalendo. Vraiment c'est pour cela nini unaweza toshauri kwa wale ambao hawaelewi zaidi katiba hii? Pour le moment, le peuple congolais, si tutaendelea na kusensibiliser population yote ya RDC kwa kuonesha que pour le moment haiko muhimu kwa kuchanger constitution, mtu mmoja tutashanger ni Felix. Jo wakati yenye anasema badilishe constitution, atuoni constitution kama inambloke. Premier mandat alisema FCC inambloke. FCC bali nani alipata majorité kwa Assemblée nationale. Akatumika. Pour le moment inakuwa constitution, c'est grave. Nchi comme Angleterre banatumika bila constitution, mais inaendelea. Est-ce que constitution ndio inasema ke population yako ibaki mu misère? Tunaenda hapa tuko na article 37 ya constitution du travail, soma article 37. Et d'ailleurs un président de la République anasema que sio serikali ndio inapana kazi, mais soma article 37. 37 inasema kama l'État garantit la liberté d'association. 36 inazungumza le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit des droits au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conformément à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension des retraites et la rente viageur. Sasa hii constitution yenyewe kuna sema ni ya mubaya. Est-ce que moi constitution inasema asipige M23? Est-ce que hii constitution inasema ke ba militaire bapoke $80? Ndio neno lako mshafanya nini haswa baada ya kuona kwamba hii rais kuna nikazia kabisa mkono kweli kusema kwamba katiba itageuzwa? Question pour le moment en tant que Congolais tunapata tutaendelea na kusensibiliser population et tutautiliser kwanza article 64 kubare route ku groupe ya watu we banapenda kukamata pouvoir par la force. Hii yenye président Félix qu'on a préparé ni coup d'état constitutionnel. Il est ni 1 et de 2
nulle part mu constitution abasemi que gouvernement en place isipige Rwanda. C'est-à-dire que tunaona ni ma planification ya Felix na maaccord na Rwanda pour que tukienda mu 4e république ile i parti ya est bana isede ku EAC na bakisede ku EAC c'est-à-dire budongo kufatana na kipengele article 4 ya charte ya EAC pays membre ya EAC inapasha kusede territoire ya membre pays membre na exploiter, c'est-à-dire que Felix ana concrétiser accord na Kagame. Hatuwezi tika hatutenda hata kuma referendum kwa juu tunajua ki Felix egal Seni na ma institution zote d'appui egal Seni kipi, kwa sababu Seni ni tume huru ya uchaguzi ambayo iko hapa. C'est regrettable mu République démocratique du Congo tukwe na institution d'appui à la démocratie ikuwe féodé na une seule personne Felix. Hatuwezi tika na tuwezi enda ku referendum. Muto kuchanger pour le moment ni Felix na tunaenda tunainformer raia isitike manani batu yenyo sacré batakuwa na malangage mengine kwa kusema ke article 217 inasema ke ni Rwanda nulle part. Article 217 yasemi ni Rwanda ni maakord internationaux na tulishaiwahi tulifasiria na tutaendelea kusensibiliser wananchi wajue ke pour le moment pas question ya kuwasikia juu wanasemaga un bon flatteur dépend de celui qui l'écoute. Basi sikia hata watu yenyo sacré tel que gisi bengi wanaanza regretter wakati wa campagne olie bafanye ma projet basema ma projet de société baljibaze na personne na batu en disant banaenda mu batu banasema ki musimu voter Simba Dudu musimu voter Moïse Katumbi na bengi campagne chaisha bwana mkuu. Non tunarudia ima systeme tuliona ma élection banarudisha ile langage ya kuutiliser ba étranger. Ce n'est pas possible. Constitution ilikuwa rédigé est ya République Kisangani comment teste comme yenye tuko nayo ilikuwa rédigé mu République démocratique du Congo tulienda ku référendum na même temps président sortant alipromulguer na même Félix lui-même alisema kama constitution ni constitution ya mzuri. C'est pour cela neno la mwisho tunasema batu basisikie tena ba député ya Union Sacrée batakuwa doté na magari kwa juu ya kuchanger constitution tusibapatie nafasi. Pour le moment tunapenda ni sociale ya population congolaise, population comme misère na en même temps c'est regrettable si en tant que peuple comme population balikia wakati wa campagne kwa kusema wazalendo, mais wazalendo pour le moment beko marginalisé na gouvernement congolais. Imaginez un muzalendo eko ku champ de bataille unampatia solde de $5, c'est regrettable. Est-ce que mon constitution njo inasema que policier umupatie salaire à $80, un médecin apoke $60, président de la République a au plus de 2 milliards? Est-ce que les constitutions? C'est pour cela que nous sommes article 58. Nous, en tant que population, en tant que peuple, on a droit à un salaire équitable. C'est pour cela que le monde a milité du changement. Alipenda chaque Congolais Bwana mkuu wa Marco Edouard, Bwana ya nchi. Ndio. Bwana Marco Edouard, tunakushukuru kwa muda wako. Wewe na toka katika wiki nyingine ama siku zijazo tutakuwa na mengi ya kuzungumza sana. Ndio, nashukuru sana. Nashukuru kwa wito monsieur les journalistes. Ba Congolais pour le moment ni wakati wa kusauver nchi. Probleme ennemi wa kwanza ni Felix. Na ni Felix hajakuwa enemy kwa sababu ni rais anaongoza. Ni Felix pour le moment. Premier mandat ilikuwa ya mavisite mu mainchi ya kigeni. Deuxième mandat inakuwa mu inchi kwa kusensibiliser population aende au-delà ya manda yake. Tunashukuru. Ndio, tunakushukuru sana Bwana Marco. Ndugu mtazamaji wa channel yetu Mwana Weka TV, kilichokuwa na mwanzo akikosi kuwa na mwisho. Yaani hapa ndipo kabisa tunabudi kutamatisha kipindi cha sasa leo ambacho kinaletwa nami ni Roger Seko Rafael. Nyuma kamera ulikuwa na Victoire Ledike. Usikose kushare na kusubscribe kwenye channel cha Mwana Weka TV iko kwenye platform ya YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Unaandika Mwana Weka TV unatupata vyema sana. Asante kwa muda wako.